Ukrajina ne odustaje. Želi švedske gripene i želi ih što pre. Ukrajinski ministar odbrane Denis Šmigalj razgovarao je sa svojim švedskim kolegom Palom Jonsonom. Glavna tema razgovora bila je švedska podrška Ukrajini, uključujući novi paket vojne pomoći i finansiranje. Tema su bili i razgovori o početku obuke ukrajinskih pilota i tehničkog osoblja za borbene avione Gripen E. Ishod dogovora nije poznat, Šmigalj nije izneo detalje. U oktobru su Ukrajina i Švedska potpisali memorandum o mogućoj isporuci do 150 borbenih aviona JAS-39 Gripen E. Zelenski je ovo predstavio kao veliku pobedu Ukrajine, navodeći da će avijacija dobiti prve borbene letelice već 2026. Međutim, švedski premijer ga je spustio na zemlju, tvrdnjom da Švedska trenutno nema proizvodne kapacitete za proizvodnju Gripena za Ukrajinu. Ipak, neki pregovori su u toku. Teško je reći u kojoj su fazi. Ukrajina je više puta tražila od Nemačke da im isporuči rakete Taurus, čiji je domet preko 500 km, što značajno premašuje domet drugih zapadnih dalekometnih projektila. Nemci su obećavali, ali nisu hteli ili nisu smeli da ih isporuče. Ukrajinci se sada nadaju da mogu da ih dobiju preko Šveđana. Švedska je značajno ubrzala planove za integraciju krstarećih projektila Taurus na svoje borbene Gripene, iako je prvobitno bilo planirano da se integracija završi 2028. Taj vremenski okvir više ne važi, bit će deo borbenog arsenala mnogo ranije. Ukrajinci se raduju ovakvom razvoju događaja, planiraju nabavku Gripena E, a veruju da bi uskoro dobili i starije avione u verzijama C i D, koji bi imali dodatno naoružanje u svom arsenalu. Taurus Kept 350 zajednički je nemačko-švedski proizvod. MBDA Deutschland i Saab osnovali su kompaniju Taurus Systems, čiji inženjeri su stvorili raketu mase oko 1400 kg, koja nosi bojevu glavu tešku približno 480 kg, opremljenu inteligentnim sistemom Mephisto, koji može da broji slojeve, detonira tek nakon što probije nekoliko nivoa bunkera ili metara armiranog betona. Podzvučne brzine između 0,8 i 0,95 maha leti na malim visinama, često ispod 50 metara. Samim tim, Taurus je teži za otkrivanje i obaranje. Koristi i kombinovanu navigaciju, stvarni domet od 500 km u zavisnosti od profila leta, moguće da prelazi i 600 km. Taurus je trenutno deo arsenala nemačkih aviona Tornado i pojedinih varijanti borbenih letelica F-15 i FA-18, uskoro i Gripena. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo trenutno koristi ono što je preostalo od MiG-ova 29 i Suhoja 27, kao i nepoznati broj američkih F-16 i francuskih Miraža 2000.